Mbalma malien en ivoirien ani farafinde bela jele nga foli ba be mbalma umba nyini au bela jele fe aga ni video in partager kosobe ni yense flana ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire che wa nala sonante kuma bli sabula nyode fo nebe kuma ka kuma hakili maudi nebe kuma ka kuma kodonaudi mumbe sigi ka miri ka don jiembe yoro muna ka don jien hakila e munye ka don mumbi ka ke jien gono wa mogo mumbe ala don ka ala famu nebe kuma oludi nete kuma kodon bali uye mbalmau ne nyebe fe muna me sega ka malo ya kodo tuguni ne nyebe muna yere faga kodo yani nga kuma mena analyse dore ke ka se ka yira awla ka foko aw farafin aw ye sitane ni denkoro bawde ka yira awla ka foko aw farafin aw te kodo ka yira awla ka foko aw te miri sabula kuma chama mumbala bi sabula nyogon neni mumbala bi sabula nyogon lebu mumbala bi ni aw be kodon na be miri ni kuma yin ante sigi ni kuma kuna balmao ne jigila tigele no farafinala ne jigila tigele ne be kuma la farafin deuna en bela jelemba kalama monsieur le président Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire président abora kuma ako oni mogo ka bo uga chien foti ko wakati sera uga chien fo mbalmao me sega ka yaninga kuma netika kuma en tant que malien mais mika kuma en tant que africain mika kuma ntika mogo sila dielen jalaki mais me fe ka fin dore yira awla aga se ka donga foko en farafin te kodon aga se ka donga foko chaque fois tubabu be aun de utiliser ka balma faga ka kla au retour ka an refaga sabula antemiri quand Alassane Bora aya yira ka foko ko tubabu ga bo u yira ka chien foti u bora u yemfo ko olute foi kalamanina balmao nete Alassane fait nete Alassane contrôla nete mogosi contrôla mais me fait ka kuma wala sa mogo mumbe kuma la mumbe neni la mumbe ka fo Mali ni Côte d'Ivoire ka keleke aka se ka do ka foko awe sitane udi aka se ka do ka foko aw majien do aka se ka do ka foko awe defitini udi aw te ka miri aw te miri o de la an torako o de la an tara jonyala o de la an be jonyala o de la an dengo jonya bi ka labe sini an sigilen do nyogo neni la. Quelle honte. Balmao, tubabu bole ka foko olu te fe kalamani koina. Mogo chama bora. Mumbe Alassane fe olu koko Alassane tai chien. Mumte Alassane fe olu koko tubabu ye chien fo. Neni bi ka juga fa bela jelena. Agression be fa bela jelena. Mais balmao leçon do de be ni kono an bela jele kanga leçon mu tire leçon mu kanga hakili di ama leçon mu kanga to an bega segi encore sabula Alassane ye dutigi de sabula Alassane ye jamana tigi de kabila tigi do obe ora boka fo ko tubabu ay chien fo neta fo Alassane te do kalama fe mu kumbe kake mais benkan do kumbe ani tubabu chela muna tubabu nana Alassane Traoré sisa no parce que oluga lanyini kunye munye sen jora oka bokera akalama malgré alnaya solo Alassane kunye piège mu konnana yereta do ce qui est en train de se passer mais uka lanyini na kunya soro ko o sabatira ni sago soro sini
ni Alassane bɔra sini ko a bɛ fɛn dɔ fɔ tubabu ma ou bien a bɛ taa tubabu contre la u kun bɛ mun kɛ c'est-à-dire tubabu kun bɛ fɛ ka passer à travers Alassane ka Mali détruire sans que Alassane yɛrɛ k'a dɔn parce que n bɛ ka analyse de kɛ mɔgɔ kana na dɔgɔyali kɛ yan nɔ Alassane ka kuma b'a yira a b'i n'a fɔ mun kun bɛ ka kɛ ale yɛrɛ kun t'a dɔn mun kun bɛ ka kɛ parce que ale bolo a ka kumaw bɛ mun yira hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don mais an bɛ ka analyse dɔ de kɛ mun bɛ se ka hakili di jamanadenw ma a ka kuma b'a yira ale yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ mun kun bɛ ka kɛ parce que o de kama a bɔra k'u ka tiɲɛ fɔ ten mais olu fɛnɛ bɔra parce que olu ye janfanciw ye ko olu t'a kalama parce que janfanciw wa yɔrɔ si la a tɛ tile ni bɔ kɛra fɛn kalama k'a sɔrɔ prévu tɛ u b'u sen bɔ a la surtout u bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de chaque fois an farafin comme anw hakili ka dɔgɔ u bɛ tɛmɛ ni anw de chaque fois k'an balimaw faga walasa k'u sago sɔrɔ n'u kun y'u sago sɔrɔ ka Mali détruire sisan nɔ u bɛ na mun kɛ sini ni Alassane ko ko a bɛ fɛn dɔ kɛ parce que ale ye ko dɔ kɛ u ye sini u bɛ farafin wɛrɛ ta tuguni ko utiliser walasa ka Alassane fɛnɛ détruire balimaw a y'a lamɛn ni hakili ye mais pas a ka lamɛn ni dusu ye sabula ne tɛ kuma ten an tɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan an tɛ kuma mɔgɔ kan an ka dɔnniya ka bon ka sigi ka kuma mɔgɔ kan n'i y'a ye n bɛ ka kuma nin kan surtout siɲɛ fila sabula n'i wulila k'i bɛ taa banabagatɔ furakɛ i y'a sɔrɔ banabagatɔ bɛ so mun kɔnɔ tasuma b'o la i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini tasuma fagali la fɔlɔ o de kama an bɛ ka kuma sabula n'i ko farafinna a ka taa ɲɛ ni farafindenw yɛrɛ ma se k'a faamu olu ka problème ye fɛn mun ye ni farafindenw ma se k'a faamu olu bɛ gɛlɛya mun na o sabu ye fɛn mun ye ni farafindenw ma se ka miiri ɲuman ni juguman dɔn nafa tɛ kɛ kuma la n balimaw n y'o de fɔ u kun bɛ na Alassane utiliser walasa ka Mali détruire sini u bɛ mɔgɔ wɛrɛ utiliser walasa ka Alassane détruire u ye farafinna jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen faga ten mun bɛ u faso fɛ kelen kelen anw sigilen don halisa anw de bɛ ɲɔgɔn neni la anw de bɛ ɲɔgɔn agresser la réseau sanfɛ Ivoiriens bɛ k'a fɔ an ka Mali attaquer Maliens bɛ k'a fɔ anw tɛ sɔn nin ma an bɛ tan n balimaw c'est la honte déception totale ignorance complète tubabu tigɛlen b'aw la diɲɛ tigɛlen b'aw la o de la diɲɛ b'a miiri ko aw ye baganw de ye o de la ni diɲɛ ye furaw dilan u b'a essayer aw la sabula aw tɛ ko dɔn sabula aw ye baganw de ye sabula an ye sitanɛw de ye sabula an ye den fitininw de ye an tɛ miiri en 2022 n'a fɔra halisa anw de m'a dɔn wa cogo mun na mɔgɔw bɛ na an utiliser anw de ma se k'a faamu cogo mun na mɔgɔw bɛ na an manipuler balimamaw de bɛ ka ɲɔgɔn lebu balimamaw de bɛ ka ɲɔgɔn lajaba réseau sanfɛ jamana mun bɔra ɲɔgɔn na olu de bɛ ka ɲɔgɔn lajaba juguw ye balimaw wagati jumɛn an bɛna bɔ nɔgɔ la wagati jumɛn an bɛna diɲɛ faamu wagati jumɛn an bɛna bɔ jɔnya la quelle honte an bɛ taa sigi réseau sanfɛ k'i yɛrɛ malo en pensant que e y'a patriote de quelle honte balimaw n tɛna se ka bɔ kuma kɔnɔ ni ma dɔ fɔ an balimakɛ ye n'o ye monsieur le président Alassane Dramane Ouattara wa n b'a ɲini aw fɛ tuguni a ka video in partager n balimaw ne tɛ yan nɔ mɔgɔ contre la wa ne tɛ yan nɔ mɔgɔ si lajɛlen ka intérêt personnel kama ne bɛ yan nɔ ka kuma farafindenw an ka se k'a dɔn ko an tɛ ko kalama an ka se k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ mun na bi anw kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɛlɛ kelen de ye walasa an ka bɔ diɲɛ bolo jɔnya la walasa an ka se ka lamɛn diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kibaruya bɛ fɔ yɔrɔ mun na diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ voter diɲɛ kunkankow la farafin ka foyi t'a la farafin kumakan tɛ jeti an ma miiri o la an ma se k'a dɔn an bɛ se ka mun kɛ walasa an ka se ka bonya n'a fɔra diɲɛ yɛrɛ a bɛ bloc 3 4 dɔrɔn de kɔnɔ n'a fɔra farafinna continent bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan anw sen tɛ o la an
an bɛ mun de la diɲɛ kɔnɔ parce que an ka miiribaliya y'a sabu ye. Alassane Dramane Ouattara, monsieur le président, mɔgɔbaya o ni présidenya tɛ kelen ye. Mɔgɔbaya o ni si kɔrɔbayali tɛ kelen ye. Mɔgɔba tɛ nafolotigi ye. Mɔgɔbaya ye kɛwale de ye. Mɔgɔbaya bɛ hakili de bolo. Mɔgɔbaya bɛ tagabolo de bolo. N balimaw, monsieur le président, mun na n bɛ ka nin fɔ? Sabula ni Ala y'i kɛ mɔgɔba ye, e man ka miiri i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ miiri cogo mun na. E man ka kow ye i n'a fɔ mɔgɔ tɔw b'a ye cogo mun na. E man ka décision ta i n'a fɔ mɔgɔ tɔw b'a ta cogo mun na. Ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲumanya o bɛ dɔ mun fɛ, o ye taamasiyɛnw ye mun ye? Ni Ala y'i kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye, jamanaden kelen kelen n'a ye degun sɔrɔ, tiɲɛ b'a bolo, tiɲɛ t'a bolo, tiɲɛ b'i bolo, tiɲɛ t'i bolo, n'a y'a sɔrɔ ko yafa deli de b'o degun wuli, i t'i yɛrɛ ka statut lajɛ o yɔrɔ la, i tɛ jamana bonya lajɛ o yɔrɔ la, i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o degun in ka se ka wuli. O misaliya m'o di, ni i ye dutigi ye, i den taara i sigiɲɔgɔn du kɔnɔ, a ye ko dɔ kɛ, hali n'a y'a sɔrɔ a ma juguman yɛrɛ kɛ, hali n'a y'a sɔrɔ a ma taa ni juguman sansi ye, mais i sigiɲɔgɔnw n'u y'a minɛ ko fo fa ka na delili kɛ du kɔnɔ, o la u b'a bila. I bɛ taa delili kɛ k'i den minɛ ka na so, hali n'i b'a dɔn k'i den kun taga kunya tɛ juguman ye. Mais o ye mɔgɔbaya sansi ye, o ye hakili sansi ye. Monsieur le président, n bɛ fɛ k'a f'i ye, bi kɛlɛ ani yafa deli jumɛn de bɛ arranger de? Jumɛn de bɛ farafinna arranger de? Jumɛn de bɛ Côte d'Ivoire arranger de? Jumɛn de bɛ Mali arranger de? An bɛ nin kuma mun na bi, e de kan ka nin kɛ nin kuma in banbaga ye. Monsieur le président, i man ka miiri i ka poste la, i ka présidenya la, i man ka miiri i si la, mais i kan ka miiri k'a fɔ ko tiɲɛ fara galon kan, janfa kɛra ne la fɔlɔ. Sabula e yɛrɛ dalen kun bɛ mɔgɔ mun na ko e ni olu kun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ, hali n'a y'a sɔrɔ aw hakilila kun tɛ kelen ye, olu ye e janfa, n'o ye tubabuw ye. I kan k'a dɔn k'a fɔ ko olu kun bɛ fɛ ka e utiliser ka i balimaw janfa, k'i balimaw mako sa, n'o ye Mali ye. Hali n'a y'a sɔrɔ e ka laɲini kun t'o ye, hali n'a y'a sɔrɔ e ni tubabuw kun tɛ hakilila kelen na. Monsieur le président, farafinna mago tɛ nin kɛlɛ in na bi. Farafinna mago tɛ farafindenw yɛrɛ dama ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye bi. Farafinna mago tɛ k'a fɔ ko farafindenw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ k'a di an juguw ma bi. Wagati sera, aw si bɛ yɔrɔ mun na, aw kan ka jɔrɔ anw na. Aw bɛ se ka mun kɛ ka bɛn na, ka sira ɲuman bila anw kɔrɔ, anw mun ye jamana siniɲɛsigi ye sini, yanni aw t'a dɔn cɛ. O sira ɲuman dɔ ye ka se to ye, ka fanga to i la, ka barika to i la, ka jigin i ma jigin, o ma jigin ye. E ka yafa deli Mali fɛ walasa i denw olu ka se ka taa i ka so, o tɛ fugariya ye, o ye mɔgɔbaya signe de ye, o ye kodɔn signe de ye, o ye sabali signe de ye, o ye Ala dɔn signe de ye. Je dis bien, lamɛnbagaw, sabula kotigiw yɛrɛ tɛ ko mun kɛ, ko kontanw de b'o kɛ. N tɛ fɛ mɔgɔ ka na dɔgɔyali kɛ nin page in kɔnɔ. Nin page in ma dawuli manamanakan kama, a ma wuli hakili dɔgɔnw kama, a ma wuli kodɔnbaliw kama. Monsieur le président, ne bɛ se ka k'i mɔden yɛrɛ ye, mais o tɛ n bali n ka hakilila f'i ye. Kuma tɛ diɲɛ kɔnɔ i ma mun mɛn, o tɛ n bali n ka hakilila fɔ. Ne bɛ fɛ kɛlɛ mun bɛ yen, kuma mun bɛ yen, a ka se ka ban pewu.
wa i kelen de bɛ se yafa deli Mali fɛ fugariya tɛ siran tɛ dɛsɛ tɛ wa kodɔnbaliya tɛ o ye mɔgɔbaya sin de o ye ala dɔn sin de o ye ka k'i faso de fɛ sabula i b'a ye ni ko wɛrɛ nana yanfa deli bi i faso arranger ka tɛmɛ o kan yanfa deli bi e Alasani yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye sini hali kɔ ka tɛmɛ nin kan ka tɛmɛ ko e ni Mali ka jɔ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ ko malidenw ni ivoirien denw ka jɔ ɲɔgɔn na n tɛ kuma caya nka n sigilen bɛ ka i ka yafa deli kɔnɔ wa n bɛ kuma aw farafindenw jamanadenw wagati sera aw ka sigi ka miiri wagati sera aw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ kɛlɛ mun na aw bɛ wali kɛlɛ de la aw bɛ kɛlɛ mun na aw bɛ kodɔnbaliya kɛlɛ de la aw bɛ kɛlɛ mun na aw bɛ sitanɛ kɛlɛ de la aw bɛ kɛlɛ mun na aw bɛ miiribaliya kɛlɛ de la sabula ni kɛlɛ in nafa tɛ se anw si lajɛlen ma kɛlɛ in nafa tɛ se farafinna ma ni tɔɔrɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ na depuis ni diɲɛ dara k'anw faso utiliser ka taa kɛlɛ in b'olu de arranger sabula nin de ye olu ka laɲini ye walasa u ka se k'u faso sago sɔrɔ an faso la ka t'u faso jɔ n'a ye tubabula n'u bɛ sigi président la u bɛ kali de hali n'u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de faga walasa ka na jamana jɔ n'o ye u b'a kɛ mais anw de b'an yɛrɛ faga walasa ka taa mɔgɔ wɛrɛ faso jɔ anw de b'an yɛrɛ faga walasa k'an yɛrɛ balimaw kɛ jɔn ye anw de b'an yɛrɛ faga walasa an yɛrɛ ka kɛ jɔn ye an denw ka kɛ jɔn ye sini balimaw a y'aw ɲɛ yɛlɛ farafinna tɛ an sago la bilen farafinna tɛ an taya la bilen wa n'an ma hakili sigi sini an denw n'an mɔdenw bɛ kɛ jɔn ye an faso la j'espère n tɛna kuma bilen n b'a dɔn n tɛ bɔ ka kuma bilen sabula n tɛ kuma kodɔnbaliw ye n tɛ kuma hakilintanw ye n tɛ kuma miiribaliw ye mɔgɔ mun t'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ mun na n tɛ kuma olu ye bilen n bɛ hakɛto ɲini k'aw bɛɛ fɛ kuma ka gɛlɛn ni donna mɔgɔ mun gasi la aw bɛ yafa n ma mais aw bɛ video in partager kosɛbɛ salamu alaikum